Paniginum saksonya ya achuktir solution channel mo. Negimna nga dal na sungna single number abaya ne dal ba ne. Negimna nga na sungna video podcast gija salgatham rang gappa ha salgatham ba salbri ong kon mo. Negimna nga YouTube ba video podcast ja plus aro anga WhatsApp ba unja ne. Negimna WhatsApp po personal contact agabrang na banga unja salgatham na de manano ba biji ong khala aro net problem khala mo. Negman daloni depat ongin WhatsApp ni mandirang na bommo personal contact agabrang na bommo negi mena dalo na suna single number abanya jerangan house oro inding halinga warang na de chance ong mo dalo mo negi mena dalni date en badana 16 aro negi mena 12 month negi mena ro 2024 mo negi mena dalo na suna bada khoro bena jerangan house oro inding halinga na simang kalnakta mangin bada khona ya 4 ne 4 ko khalnakta mangen ya 4 ko mo naibna nasung ko nasung ya ko double 4 geba khalbo ne double 4 mo double 4 geba khalbo ya ko nigi guti making time bana mo double 4 ke mana mo naibna nga daw nasung na yan ko guti mangani making khate ya nigi man anjing daw jol jol ne rang na mo guti ko mo yan house ending khalga brang na ya 4 mo single number mo naibna ko double 4 ke making khai khalbo Negimna nga daw ni kuna suna guti mangini making kat ken jol jol ne anjing ni rang na mo direct number direct number kun askang jerangan WhatsApp po personal contact kanas ken asimang contact kanak ta mangen anga mijan tin last ni anga chim mijan ti last anga beta basal mi song ani gemen anga yanti ba changsa ta na sungna chance suna tenga jerangan getal join kana mi na simang join kanak ta mangen ne yanang ni WhatsApp number ko na suna onatinga mengatenga ne 9863016257 yan angni WhatsApp number ne jerangan WhatsApp personal contact kana scan simang contact kanakta mangen deba monthly weekly gamnakta nangen ne changsate mengatenga 9863016257 yan angni WhatsApp number mo jerangan WhatsApp personal contact kana scan simang contact kanakta mangen na simang mai babo mo jekhona de personal contact kana skore kana akta mangen deba monthly weekly gamna nangen ne anti sana de yan sorry jasana de yan de hajalsa jasana hajalsa anti sana de rcha bonga ne anti sana rcha bonga ndege mana salsana de ngon jaw jok ne dawde ne salsana de jaw jok mandaga ini gaman yan ne monthly sorry monthly de yan bada 1000 mo 1000 basakoba single guti mangen single guti basakoba 2 guti basakoba de 3 guti mangen mo देवना 500 ने दे वीकली जॉइन कर अपरांडे 2 गुटी बारो 3 गुटी मनगे ने एक महीने का 1000 जॉइन करने के बाद कभी कभी एक सिंगल गुटी मिलेगा कभी कभी 2 गुटी मिलेगा कभी कभी 3 गुटी मिलेगा हाँ और एक हफ्ते का 500 जॉइन करने के बाद कभी कभी 2 गुटी और कभी कभी 3 गुटी मिलेगा हाँ दाउदियान जासाना जॉइन खागा बरंगमो हाजालसा जेरान जॉइन खाया नासिमंग basako bade single number mangen basako bade gutti gini mangen basako bade gigita mangen mo demna yan anti sana de yan basako ba gutti mangani basako manggatam deke mangen ne yan mo ande gimana yan mo nga changsate WhatsApp number mga thaya 9863016257 mo yan angni WhatsApp number jerangan WhatsApp personal contact kana scan isimang contact kana gta mangen mo kha sne mga thaya da bane 9863016257 yanne nasimang not khaira rakpo join kana skaba donggen chimo de ndeba draja yane darang ko bane ane join khabo ni munga gan chenga nigam join kana skaba sa join khabo ne nigam na changda jol pe petam jana direct number ko nirang na mo direct number na sumna ba darang ko ba na 43 aro 84 ne Tari ya guti menggani ne 43 aro 84 mo ya number ge gini negimna nasung ikura yanon ulta bulta mana palte ke mana khalbo ne palte ke mana khalbo mo negimna house ending khalga brang na de yan jeran house or ending khalinga na simang batana yan 4 mo ya 4
house ending de yan 4 ong aigen single number mo single sa number negem na yan guti mo 43 aro 84 mo tadi yakon nasung kelas kebade kalna kita mangen mo negem na yasan ong aigen dalne video de sakantikon sakskem telas sakantinan best of luck and sakantinan bye bye.